अस्सलाम वालेकुम बज़्म-ए-ज़ीस्त। आज का हमारा मौजू बज़्म-ए-ज़ीस्त में कोई ज़ीस्त से हट के तो कोई मौजू हम सेलेक्ट कर ही नहीं सकते। ज़ाहिर है ज़िंदगी की महफ़िल है, ज़िंदगी की महफ़िल में ज़िंदगी की बात होगी, कभी किसी बड़े की, कभी किसी छोटे की। तो आज का हमारा मौजू भी है हमारे छोटे बच्चे, हमारी ज़िंदगी से वाबस्ता हमारे बच्चे, हमारी अपनी जनरेशन, जिनके लिए क्या माँ की गोद कहते हैं कि पहली दरसगाह है बच्चे की। तो पेरेंट्स से बच्चे सीखते हैं। सबसे पहले वो अपने जो ही होश संभालते हैं, पाँव को चलना सीखते हैं, बल्कि 3-4 माह की उम्र में ही वो अपने माँ बाप की आवाज़, उनका लबो लहजा पहचानने लगते हैं। अगर आप बच्चों को स्पाइस से देखें, घूरी डाल के यूँ करके देखें तो बच्चे समझ जाते हैं। अगर आप उन्हें तेज़ आवाज़ में बोलें तो वो डर के रोना शुरू कर देते हैं। यानी बच्चा भी साल भर का होता भी नहीं और वो आपके रवैये पे रिस्पांस देता है। अगर आप नेगेटिवली कर रहे हैं उसके साथ बिहेवियर तो उसका भी रिस्पांस नेगेटिव आएगा। अगर आप पॉजिटिव हैं, आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उसे लाड कर रहे हैं तो वो भी जवाबन मुस्कुराएगा। तो साइकी है बच्चे की कि बच्चा जो है वो आपसे ही सीखता है, वो आपकी ज़ात का हिस्सा होता है। और हम आज सोसाइटी पे डाल देते हैं। सोसाइटी में तो वो बाद में जाता है। पहले तो वो 3-4 साल तक सिर्फ अपने पेरेंट्स के पास, अपने घर की बाउंड्री में होता है, अपने ब्लड रिलेशंस के पास होता है। और जिन्हें सब रिश्ते मुयसर होते हैं वो बच्चे यकीनन खुशकिस्मत होते हैं कि वो एक खूबसूरत घर की प्लेजेंट एनवायरनमेंट में वो पलते हैं, तो किसी महरूमी का शिकार नहीं होते। तो जब आपका ये गिला कि बच्चे अब होता है पेरेंट्स का अक्सर ही बात नहीं मानते, सुनते नहीं हैं, सीरियस होकर पढ़ते नहीं हैं, भाई आपने उनकी ट्रेनिंग क्यों नहीं की ऐसे? जब आप खुद उनके सामने एक प्लेजेंट शख्सियत के तौर पे आएंगे, पॉजिटिव शख्सियत के तौर पे आएंगे, तो पेरेंट्स तो पहला रोल मॉडल होते हैं। कुछ बच्चे अपनी माँ के ज़्यादा करीब होते हैं, कुछ अपने बाप के ज़्यादा करीब होते हैं। आप भी अपनी सराउंडिंग में इर्द गिर्द देखें, अपने एनवायरनमेंट में देखें, फैमिली में देखें, दोस्त अहबाब में देखें। कुछ बच्चे बाप से बहुत फ्रैंक होंगे, कुछ माँ से फ्रैंक होंगे। कुछ घरों में बाप का बहुत ज़्यादा रोब दबदबा होता है तो बच्चे अपनी माँ से ज़्यादा करीब हो जाते हैं। कुछ में माएँ बहुत सख्त मजाज ज़रा होती हैं, अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ या जाती हैं, तो बच्चे अपने बाप के करीब होते हैं या दादी के, दादा के, जो भी रिश्ता उनकी बात को, उनकी साइकी को समझ लें। तो इसमें गौर करना चाहिए पेरेंट्स को ख़ास तौर पे, जो कि अपने बच्चे की पहली वो सीढ़ी है जिस पे बच्चे ने कदम कदम रख के वक्त के आसमान तक पहुंचना है। कि आप अगर अपने बच्चे को हर वक्त उठते बैठते, तुम्हें परवाह क्यों नहीं है, तुम वक्त पे उठते क्यों नहीं, तुम इतने गंदे क्यों रहते हो, तुम बात क्यों नहीं मानते, और तुम ये स्कूल से आए दिन छुट्टियाँ क्यों करते हो, इतनी लेट क्यों उठते हो, नहाते क्यों नहीं हो, तो ये किस कदर देखें नेगेटिव रवैया है। ये 4-5 जुमले जो मैंने आपके सामने इस वक्त पेश किए हैं नेगेटिव हैं कि आप तो उन्हें नेगेटिविटी उन तक आप कन्वे कर रहे हैं। कैसा क्यों नहीं करते हो भाई, आप उनके पेरेंट्स हैं, आपने तो उन्हें अपनी अच्छे तरीके में उन्होंने आपको करना है। एक आप उनके मेंटोर भी हैं, आप उनके पेरेंट्स भी हैं और आप उनके रोल मॉडल भी हैं। जब वो आपके किरदार में ये सब कुछ देखेगा तो उसके अंदर भी तो वो क्यों आएगा ना, कि दूसरों के बारे में वो इसी तरह सोचेगा। वो आपके बारे में ये सोचेगा कि आप डांटते क्यों हैं, आप इतना सख्त बिहेव क्यों करते हैं, आप इतना क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं। तो ये थिंकिंग को या आपका बिहेवियर जो है, आपका एक्शन, ये रिएक्शन पैदा कर रहा है। मैं आपको इस वक्त ये समझाना चाह रही हूँ कि हम ये कहें कि बच्चे ही गलत होते हैं या दूसरे ही गलत होते हैं, ये बिल्कुल एक नेगेटिव सोच है। हम भी गलत हो सकते हैं, हमारा रवैया गलत हो सकता है, हमारे जो ज़िंदगी के हमारे व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, वो गलत हो सकते हैं। हमारा जैसे हम समझते हैं हम बहुत सिंसियर हैं, हम बहुत कोऑपरेटिव हैं, हम बहुत लोगों के साथ लायल होकर चलते हैं, लोग हमें चीट करते हैं, तो हो सकता है दूसरे भी हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं कभी हमारे किसी रवैये से, क्योंकि कोई भी इंसान खुली किताब तो नहीं होता, इंसान की भी बड़ी परतें होती हैं। तो इस तरह बच्चे मासूम हैं, कह नहीं सकते, फील सब कुछ करते हैं। तो आजमा कर देखिए, चंद टिप्स हैं जो मैं इस वक्त पेरेंट्स से, इसमें टीचर्स भी, वो भी मैं उनसे भी मुखातब हूँ, जो बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं मैं उनसे भी मुखातब हूँ कि कुदरत ने आपके हाथ में जब ये फूल दे दिए हैं कि जो नेमतें हैं, जो रहमतें हैं, तो इनकी हिफाजत करना, आप उनके माली, आप उनके बागबान हैं, तो आपका काम है उनकी काट छाँट आप करें, लेकिन इतना सख्त ज़ुबान का कैंचा ना चलाएं। हाथ से तो बच्चों को ज़रा महफूज रखें, ज़ुबान के कैंचे को भी थोड़ा कम कर दें। तो आप उन्हें जब
ان کے پاس ان کے بیٹھتے ہیں. فرض کریں آپ انہیں اسکول کے لیے اٹھا رہے ہیں, تیار کر رہے ہیں, ناشتہ دے رہے ہیں. چلے ان سے میرا بیٹا تو ہمیشہ ٹائم پہ اٹھتا ہے, میری بیٹی تو بہت پیاری ہے, صبح اپنے چھوٹے چھوٹے کا خود ہی تیار ہو جاتی ہے, اپنے دانت کتنی باقاعدگی سے برش کرتے ہیں. میرے بچے اتنے نیٹ کلین ہیں, آتے ہی گھر میں کپڑے چینج کرتے ہیں, اور جو میں انہیں لنچ وغیرہ دیتی ہوں وہ کھاتے ہیں. بڑی صفائی سے اپنے ہاتھوں کی, کپڑوں کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں. میرا بیٹا تو بہت پیار, بہت ریگولر ہے, کبھی اسکول سے لیٹ ہوتا ہی نہیں. آج تو پتہ نہیں کیا بات ہے, لگتا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا شاید ٹائم کا اندازہ نہیں ہے. تو دیکھیے یہ وہی جملے ہیں جو آپ جب یہ کہیں گے ابھی تم اٹھتے نہیں ہو, تم نہاتے نہیں ہو, تم برش نہیں کرتے, تم ہاتھ نہیں دھوتے, تم ایسے ٹیبل پہ آ جاتے ہو, تم لنچ نہیں کھا کے آتے. تو دیکھیے صرف باتوں کا فرق ہے, سبق وہی ہے جو آپ سکھانا چاہ رہے ہیں, طریقہ کار غلط ہے. مان لیجئے مان لیجئے مان لیجئے ہم بڑے بھی غلط ہوتے ہیں, اور اکثر ہمیں بچے جب انہیں شعور آ جاتا ہے تو تب وہ ہمیں سمجھاتے ہیں, اور اس وقت ہم آئینے میں جب جان کے اپنی اس کردار کو دیکھتے ہیں تو ہم بھی حیرت زدہ ہوتے ہیں, کیوں ہم یہ بھی کرتے رہے ہیں. تو اس لیے جب ہمارے پاس ٹائم ہے, جب قدرت کے دیے ہوئے یہ پھول, یہ چھوٹے, یہ نعمتیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں, تو ہم ان کی کانٹ چھانٹ اچھے طریقے سے کریں, ہم انہیں سویلائز بنائیں, ہم انہیں لائل بنائیں, ہم انہیں پیار کرنے والا اور پیار بانٹنے والا بنائیں. ہم انہیں صرف یہ نہیں کہ یہ سخت لہجے سے یہ ڈرتے رہیں, بلکہ ان کے اندر ایک شعور آ جائے کہ ہاں یہ غلط ہے, ہمیں نہیں کرنا, یہ ٹھیک ہے, یہ ہمیں کرنا ہے. تو اس لیے ان کے ساتھ انہیں یہ, اگر بچے سٹوری میکر ہوتے ہیں, بچے دوسروں کی دیکھا دیکھی, جسے ہم کہتے ہیں تم بہت جھوٹ بولتے ہو, اتنے جھوٹ نہ بولا کرو, یہ جھوٹ بولنا بری بات ہے, اللہ دوزخ میں ڈالتا ہے, تو تم شیطان ہو گئے ہو. تو یہ باتوں کی بجائے اگر آپ انہیں کچھ اچھے واقعات, اچھی سٹوری سنائیں جس میں کوئی سچ کی برکت ہو, جس میں تمیز سے, سلیقے سے, کوآپریشن سے رہنے کے لیے, بڑوں کو ادب کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے لیسنز ہوں, تو وہ آپ انہیں سٹوری سنائیں, واقعات سنائیں ان کے سامنے دوسرے کی. کبھی دوسرے بچے کی مثال دے کے انہیں یہ نہ کہیں دیکھا تم نے وہ کتنا اچھا ہے اور تم ایسے ہی ہو. ایسا بچے کے اندر آپ کے لیے نفرت بیٹھ جائے گی کہ میں ان کے لیے سیکنڈری ہوں, ان کے لیے ان کی فرسٹ پریفرنس جو ہے وہ کوئی اور ہے. تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کی ٹریننگ میں, ان کی یہ ان کی دیکھیں مینٹلی ٹریننگ بھی ہے, یہ ان کی فزیکل ٹریننگ بھی ہے, اور یہ ان کی مورل ٹریننگ بھی ہے. کس طرح آپ کے بچے آہستہ آہستہ آپ کے سافٹ بیہیویئر سے, آپ اگر آپ چاہتے ہیں جیسے اب ٹرینڈ سیٹ ہو گیا, ہم ہر دوسرے بچے کو دیکھیں تو وہ بڑوں کو آپ نہیں کہہ رہا ہوتا, کیونکہ وہ اپنے کارٹون سے, اپنی گیم سے وہ تم سیکھتا ہے. تو جب وہ تم سیکھ لیتا ہے, بڑوں کو کہتے ہیں اس وقت آپ کو پارٹیز میں, گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے برا لگتا ہے. تو اگر آپ اپنے بچے کو خود شروع سے آپ کہہ کر مخاطب کریں گے, بیٹا اٹھ جائیں آپ, چلے جلدی, اور کبھی بھی بچے کو آپ کے ساتھ آپ کیسے ہو اس طرح نہ کریں, پھر اس کے ساتھ آپ ہٹ جاتے ہیں اور تم لگ جاتا ہے. تو بچے کو تھوڑا آپ خود کہتے ہیں نا, عزت دیجیے, عزت لیجیے. عزت بڑوں کے لیے تو لازم ہے, تو چھوٹے بھی عزت چاہتے ہیں, چھوٹے محبت چاہتے ہیں, چھوٹے بھی اپنی ذات کو تسلیم کرانا چاہتے ہیں. آپ کا فرض ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو بہتر سے بہترین بنانا ہے. قدرت لکھتی ہے قسمت ہماری, ہمیں اپنی تقدیر کا نہیں پتہ ہوتا, لیکن قدرت نے ہمارے ذمے جو کام لگا دیے ہیں, ہمیں وہ کام آسان طریقے سے کرنے ہیں, پازیٹیو طریقے سے کرنے ہیں. اگر کوئی رنجش ہے فیملی میں, ریلیٹیوز میں, تو اپنے بچوں کو اس سے متاثر نہ ہونے دیں. وہ سارے بکھیڑے اپنی ذات تک رکھیں, اور ان کے سامنے بیٹھ کے ریلیٹیوز کو ہاں برا بھلا بھی نہ کہیں, نیگیٹو باتیں بھی نہ کریں. بچے پھر وہی سیکھتے ہیں, اور آگے ان کے اندر بھی وہ چھوٹی چھوٹی نفرتیں, چھوٹے چھوٹے بغضانات بیٹھتے چلے جاتے ہیں, اور جب وہ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو وہ بھی یہی بیہیویئر اپنا لیتے ہیں. لہٰذا ان چیزوں سے تھوڑا سا بچوں کے سامنے چیریٹی بھی کریں, اپنے ملازموں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہا کریں, کبھی کبھار کچھ نہ کچھ ایسی بانٹتے رہا کریں, گفٹ کی صورت میں دیں یا ویسے انعام کی صورت میں دیں کہ بچے بھی دینا سیکھیں. بچوں کے اندر یہ ایک چیز آ جائے کہ مل بانٹنا, بیٹھ کے کھانا, ہنسنا, کھیلنا, غریبوں کا احساس کرنا, دوستوں کے ساتھ تعاون کرنا, یہ ضروری ہے, پارٹ آف لائف ہے. تو لہٰذا اپنی ٹریننگ اس طرح کریں کہ وہ ٹریننگ آپ کی کنورٹ ہو جائے, آپ کے بچوں تک چلی جائے. تو اس کے لیے یہی چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو قابل غور ہیں, جو آپ کی زندگی کو آسان کریں گی, اور آپ کی جنریشن کو آپ کے لیے
قابل فخر بنا دیں گے.